जय हिंद दोस्त मु आपणकर कमलाकांत आशा करुँच आपण मैंने समस्ते ठीक ठाक थे और आपणकर प्रिपरेशन ठीक ठाक चलथिबो। आपण जहाँ अपेक्षा कर रही जीडी पाई आपणकर नोटिफिकेशन आसी जाइछि। जीडी रो 1/12/2025 रु 31/12/2025 पर्यंत ऑनलाइन आपण आवेदन करि परिवे। लास्ट डेट जहाँ आपण 31/12/2025 एवं लास्ट डेट यार ऑनलाइन फीस जहाँ पेमेंट रही या 1/1/2026 सुधा आपण पे करि परिवे। एवं आपणकर जहाँ ऑनलाइन समय किसी भूल भाल थिले करेक्शन करि परिवे। यार लास्ट डेट रही 8/1/2026 एवं 10/1/2026 पर्यंत 2 दिन भितर आपण करेक्शन करि परिवे। एवं एग्जाम पई जहाँ शेड्यूल देइछंती टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मिशन फेब्रुआरी रु एप्रिल मध्य 2026 मध्य आपणकर एग्जाम हेबो। एणुक आपण एबेठारु ही प्रस्तुत होई पढ़ापढ़ी भल भाव करंतु। एवं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबी टेस्ट रे आपणकर 13टी रीजनल लैंग्वेज रे आपणकर एग्जाम हेबो। जहाँ इंग्लिश हिंदी ओडिया लैंग्वेज रे मध्य एग्जाम दे पारिबे। आपण जो भाषा रे भल भाव क्वेश्चन बुझी पारिबे सही भाषा रे आपण एग्जाम देवा पई चेष्टा करिवे। एवं पे स्केल यार रहिबो पे लेवल 3 जहाँ 21,700 रु 69,100 टंका एवं मासिक 21,700 रु आपणकर डीए एचआरए एमिति केतुटी अलाउंस मिसिकी आपणकर सैलरी 40,000 पाखा आसीबो। यार पोस्ट वैकेंसी रही मेल कैंडिडेट पाई बीएसएफ रो रही 524 सीआईएसएफ रो 13,135 सीआरपीएफ रो 5,366 एसएसबी रो 1764 आईटीबीपी 1069 एआर 1556 एसएसएफ 23 फीमेल कैंडिडेट पाई रही बीएसएफ रो 92 सीआईएसएफ रो 1460 सीआरपीएफ रो 124 एसएसबी रो पोस्ट 9 फीमेल कैंडिडेट पाई आईटीबीपी रो 194 एआर रो 150 एसएसएफ रो नहीं टोटाल आपणकर पोस्ट मिसेले यार 25,487 पोस्ट टोटाल वैकेंसी रही एसएससी जीडी रे। एवं यार एज लिमिट रही 1/1/2026 सुधा आपणकर 23 वर्ष हेउथिबो ताले आपण ए पोस्ट पर आवेदन करि परिबे। एवं किछि एज रिलैक्सेशन मध्य रही किछि कैटेगरी पाई जा आपण आवेदन करि परिबे। एससी एसटी पाई रही 5 वर्ष एससी एसटी पाई 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही जहाँ 23 रु 5 ऐड कले आपण 28 वर्ष पर पिला आवेदन करि परिबे। एवं ओबीसी 3 वर्ष रही एक्स सर्विसमैन 3 वर्ष रही क्वालिफिकेशन यार रही 1/1/2026 सुधा आपण मैट्रिक पास करिथिबे ताले आवेदन करि परिबे।
ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ରହିଛି। NCC C ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ 5% ମାର୍କ ରହିଛି। NCC B ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ 3% ମାର୍କ ରହିଛି। NCC A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ 2% ମାର୍କ ରହିଛି। ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଗାଇଡ଼ କରିବି। କେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଚୟନ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଏହାର ରହୁଛି 100 ରୁପିଜ୍। ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଦର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 100 ରୁପିଜ୍ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ରହିଛି। ଏହି ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯାହା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 80 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଟାଇମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 60 ମିନିଟ୍। ପାର୍ଟ Aରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ରହିବ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ। ପାର୍ଟ Bରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ପାର୍ଟ Dରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ ରହିବ। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 160 ମାର୍କ ରହିବ। ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର 5 କିମି ମେଲ୍ 24 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଫିମେଲଙ୍କ ପାଇଁ 1.6 କିଲୋମିଟର 8.5 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ PST ଯାହା ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏହାର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 170 cm, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 157 cm। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇଟ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ଓନ୍ଲି ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଯାହା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 162.5 ରହିଛି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 150 ରହିଛି। ଚେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅନଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ 80 cm ରହିବ। ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ 5 ସେମି ଫୁଲେଇବେ ଆପଣ। ଚେଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା 76 cmରୁ 5 ସେମି ଫୁଲେଇବେ। ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ହାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ମପାଯିବ। ଏହାର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର UR ପାଇଁ 30%, OBC EWS ପାଇଁ 25%, ଅଲ୍ ଅଦର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20%, ଯାହା ରିଟିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 160 ମାର୍କ ରହିବ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର 30% କାଲକୁଲେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 48% ଆପଣ UR କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ OBC EWS ପାଇଁ 40 ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ରହିବ। ଅଲ୍ ଅଦର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 32 ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ରହିବ। ଏଣୁକରି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ।